Tadilha, chat. Let's go. Welcome to Qsmp Info, where you will find news on the lives our guests lead during their stay on the island. This broadcast is brought to you by legendado. Eu vou lendo junto com Welcome to Qsmp Info. Bem-vindo. Deixa eu legendar, botar a legenda em português. Ô, mano, da hora que eles estão botando pelo menos a legendinha em português, hein? Olha aqui, olha. Bem feitinha, mano. Nice. Vocês querem que eu leia ou pode deixar só legendado vocês leem aí? Welcome to Qsmp Info, where you will find news on the lives our guests lead during their stay on the island. This broadcast is brought to you by the Qsmp Federation. My name is Cucurucho, and I will be your host today. We've got much to cover since the guests arrived, so let's get started. The cargo ship had struck the island. After a heavy storm, the guests discover the crashed remains of the ship and search it for any survivors and perhaps their missing children too. Caraca, o El Mariana tava ali, mano. The guests discover the crashed remains. Véi, eu lembro de pouquíssimas coisas desse primeiro dia, velho. Eu lembro de pouquíssimas coisas desse primeiro dia. Era tão caótico, era tanta gente, mano. Of the ship and search it for any survivors and perhaps their missing children too. Struggling through several containers of dangerous enemies, the rescue group discovers the 5 new guests of the island. Selbit. Ih! Caraca, os participantes novos, mano. Olha que da hora. Selbo, Peck, Mike, eu e o Phelps. Selbit, atributos. Caraca, eles fizeram tipo um jogo. Força, 3. Inteligência, 4. Investigação, no talo. Peck, velocidade, 3. Taser, no talo. Clumsy. O que é clumsy, chat? É tipo atrapalhada, né? Desastrado. É, então. Mano, cara, desastrado no máximo. Mike, engenharia, 3. Craft, no talo. Sorte, no talo. E eu. Força, 3. Roubo, no talo. Malandro, no talo. Mano, eu ganhei o atributo de malandro, mano. E o Phelps? O Phelps, ele tá tudo no talo. O Phelps é completamente Phelps, mano. O Phelps, ele GMzou a skill dele, velho. O Phelps botou Phelps no talo e Phelps no talo, mano. Caralho, que engraçado. Ficou muito bom. Your group discovers the 5 new guests of the island. Selbit. Mike. Forever. Thoughts. These new guests quickly settled in, making new friends and perhaps relationships, but shortly after Caralho! Os mano falando da minha relação. Guests quickly settled in, making new friends and perhaps relationships, but shortly after their arrival, all the guests' attention shifted to some urgent news. The children were found, entirely safe and sound with not a... Nossa, mano, aquele momento em que a gente andou no Big Boat, chat. Lembramos de quando deixaram a gente sonhar. Guests' attention shifted to some urgent news. The children were found, entirely safe and sound with not a crack or chip to be found. All parents were reunited with their children, but it seemed... Calma aí, peraí. Entirely safe and sound... As crianças foram encontradas são e salvas sem nenhuma rachadura? With not a crack or chip to be found. All parents were reunited rachadura aqui, pô. with their children, but it seems this had been a baker's batch as an extra egg was found. Nossa! Caraca, Richas! Novo ovo foi encontrado. Reunited with their children, but it seems this had been a baker's batch as an extra egg was Olha, found. Bob! Caralho, agora que eu vi. O Richas usa uma lancha no pé igual o Selbo. Puta que pariu, mano. Não acredito que meu filho usa uma lancha no pé igual o Selbo, mano. Caralho. The new guests quickly adopted their new role of parenthood and took Charlison in as one of their own.
What used to be the humble Theory Brothers, founded by Maximus, Badboyhalo, and Foolish, now expanded into a secret organization dubbed Ordo Theoritas with the joining of Selbit, Fit MC, Pack, Forever, Mike. Ordo Theoritas' goal was to solve the mysteries of the island and defeat the Federation, and thus work quickly began. Mano, eu adoro o Cucurucho, que é da Federação, narrando essa história. To investigate the strange occurrences. On day 45, the members investigated Lassu's supercomputer to little result. But, after much consideration, the team decided to try the one thing they were told they couldn't leave the island. Leaving the eggs in the care of Filza, the team began walking on the train tracks, starting the long journey ahead, or so they thought. While the Order was out exploring, the binary code entity showed itself targeting the children in a vicious fight. Filza, alone with the youths, cried out for help before fighting valiantly for their lives, managing to save them. The Order quickly returned to ensure the safety. Caralho, mano. Mano, que da hora, velho. Nossa, isso foi muito da hora. Of the children, thankful for Filza's active guard. But one child was not so lucky. While the Order had ensured the safety of Leonardo, Richarlison, and Cheyenne with Filza's help, other eggs were left with less security. Out in the middle of the ocean, the binary code entity slew Bobby, causing him to eventually drown and lose his first life to the shock of many. Shortly after their plans to traverse the train tracks were thwarted by the threat of the code entity, Selbit and Forever. Eu não sabia que o Bob morreu a primeira vez pra código. Eu não sabia dessa informação. Shortly after their plans to traverse the train tracks were thwarted by the threat of the code entity, Selbit and Forever decided to enact a new strategy interrogating Cucurucho. In order to achieve this, the two decided to break island rules to summon Cucurucho. They created an iron farm, intending to lure Cucurucho into a secret interrogation room. Mano, vocês lembram dessa época em que quando alguém quebrava uma regra, o Cucurucho aparecia e resolvia, mano? Caraca, velho. Vocês lembram dessa época, mano? Nossa, mano. Que loucura, hein? Que loucura. De lá pra cá, quantas farms de ferro, quantas farms de ouro, quantos personagens com mais do que os 20 coração de vida. Aí, na moral, ninguém fala isso, mas eu vou falar. Coitado da federação, mano. Ninguém vai tá cagando pras regras deles, velho. Eles estavam cagando pras regras deles, mano. A federação só desistiu, mano. Eles não conseguem. Eles sequestram 300 quebra as regras, velho. Their plan swiftly failed upon the arrival of Cucurucho. Good morning. Hey. What are you doing? I'm just making an iron farm, right? While Selbit and Forever had plans to bring Cucurucho somewhere, Cucurucho decided for an impromptu appointment with Selbit, taking him away to a dimly lit hallway. Caralho, isso foi muito legal, velho. Nossa, mano. Eu adoro a legenda, mas que porra é isso? Selbit? Bro. Oh, fuck! Wait! What are you doing? Wait! Ha ha ha, ha 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 ha. After the playful scare, Cucurucho sat Selbit down in his office and questioned him about his actions, which allowed Selbit to also attempt to interrogate him, though with little success. And while one man failed to progress, another managed to get past his troubles. Quackity announced that in order to continue his growth as a person, he had to let go of the past of his child, Celine. It's for the best. If you die, I die with you. There's so much to do. Goodbye, Tilly. Caralho, mano! On day 50, Nossa, mano! Caraca, o Quack é malucão, mano. Mandou dessa na cara, velho. Você tá doido, irmão. Nossa, mas só fez. Que isso, mano? Que se passa com esse pessoal da ilha, mano? Igual o Selbit tentou fazer anteontem com o Richards, velho. Esse pessoal é maluco. Cucurucho was actively socializing Selbit and Phelps. Recently torturing Selbit could not keep him from being the grillmaster at Favela. Olha lá ele! Eu não sei, eu acho que ele tá fazendo churrasco. Viu, Tá ó? fazendo churrasco, seu merda! Por que você tá xingando ele? Porque ele é um assassino, ele é um torturador! Claramente não! For mysterious reasons, Selbit responds to the presence of Cucurucho with extreme hostility. Later in the day, Cucurucho and Selbit. Por razões misteriosas.
Por razões misteriosas, acabou de mostrar 10 minutos do Cucurucho rindo e vindo com uma motosserra em cima do Selbit. Razões misteriosas. Responds to the presence of Cucurucho with extreme hostility. Later in the day, Cucurucho requests to hold a private conversation with Phelps. This private conversation is immediately spied on by several members of Ordo Theoritas. What do you love the most? Of course, Richardson. That's why I would sacrifice myself for another life for him. But, while Phelps' offer of his life for his son was not taken, Cucurucho wanted to share something. Hello, Cucurucho. Onde eu tô, meu Deus do céu? I need you to help me with something. Okay, I'll help you. What's going on? Sit down. Okay. Olha, Oh, será que o Phelps foi o primeiro a receber o tratamento? Disfruta la isla. Cara sonriente. I hope you enjoy Que saudade do Cucurucho falando espanhol! Que saudade do Cucurucho falando desfruta la isla. the island. o que tá acontecendo? O Phelps. Unsure of what happened to their friend, the Order chose to investigate the secret Federation room found in the graveyard. But, their snooping was noticed, and when they tried to take photo evidence of the room, the Federation refused to let them leave until the image was deleted. What? Yo. We're stuck. Despite that, they refused to buckle to the Federation, and attempted to trick the Federation into releasing them. They succeeded, more or less, but were followed by lightning strikes as punishment for their tricks. Maximus, espérate, Maximus. Dime, ¿Y si ahora nos quieren silenciar a nosotros? mira, Maximus. hay que intentar... ¡Maximus! ¡Selvit! The construction of Sophia began with a strange Mano, que da hora, tem um monte de parte que tá sendo narrada que eu não participei, véi. Que massa, mano. Nossa, eu não vi nada disso. encounter, after Maximus created his antenna. He escuchado tu transmisión. Quiero ayudarte. ¿Quién eres? Oh, esse é o cara misterioso! Mano, eu posso assistir isso aqui? Ou é metagame, véi? Caraca, irmão! Essa é a aparência do cara misterioso, eu nunca soube. The construction of Sophia began with a strange encounter, after Maximus created his antenna. Porra, é o Foolish? He escuchado tu transmisión. Quiero ayudarte. ¿Quién eres? Construye. ¿Qué es esto? Espera. ¿Qué es esto? Construyelo. No te iba a responder a ninguna pregunta. Es muy importante que esto no lo sepa nadie, por tu seguridad. La Federación nos puede estar observando. Espera. On day 54, Sophia came to be. Hidden inside a secret irmão. location, Maximus activated her and met A aparência, o narizinho me lembra o Foolish. Mas é verdade, o Foolish não fala espanhol. her for the first time. Sofía, Muchas gracias, Maximus. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Slowly, together with Selbit's help, they fed her information on the island to ensure she would be able to assist them in their struggle against the Federation. Nó, lembra desse dia, mano? Caraca, velho, esse dia foi louco, hein? Bem no muro, olha. Eu nunca vi essa animação também. Caraca, mas caiu de bico. Ai, na moral, Due to os franceses são fortes, mano, pra não ter morrido. yoke-related technical problems, an airplane headed for France crashed into the island. Miraculously, all passengers survived. The same could not be said for the vast quantity of potatoes planted atop the wall the plane crashed into. Unfortunately, Pobre batata. they seem to have been trapped in the tail of the plane, and the guests once more had to rescue the new arrivals. With the Nossa, mano. Esse dia, velho, era pra eles chegarem e terem uma explicação decente. Eles chegaram, a gente tava tão eufórico. Era uma gritaria tão grande. Era só Je suis un garçon, le manger la pomme, je suis un garçon, le manger la pomme. Mano, era só Sasuke! seem to have been trapped in the tail of the plane, and the guests once more had to rescue the new arrivals. With the assistance of the Federation, introductory presentations of our new members had been prepared. Ih! Caraca, a apresentação deles! Quem é você? Baguera. Um patinho, mano. Filha do pato, com certeza, filha do pato. Metade francesa, metade suíça. Quem é você? Etoile. O desenhozinho do Etoile tomando um monte de tiro pra poder manter o Qsmp dormindo.
Muito da hora. Um pepino com boina de policial. Quem é você, Antônio? Um velho. Ele é um velho, mano. Ele é um velho com dor nas costas. Quem é você? APR, mano. Uma besta enjaulada. Caraca, aí. Na época da estatística da presidência, mano. Você tá maluco, velho. Uma besta enjaulada barra furry. É verdade, mano. Quem é você? Que isso? Que isso? E some. Mano, Camilo ficou pra cigarro, tadinho. O Camilo tá mais gente boa, mano. Vai ser pessoalmente, é muito diferente. And not just that. It seems one more new friend was waiting for them. But first, Vegeta had to give the French an explosive welcome. This is para que la gente aprecie su vida. Oh, I see. Yes. Por que tá a cara do Foolish ali do lado? Por que tá a cara do Foolish ali do lado? O que a cara do Foolish tá fazendo ali, mano? Caraca, foi o Vegeta então que botou essas minas, mano. Caraca, o Vegeta é muito doido. Mano, imagina o Vegeta passando pelo arco da loucura dele. Porque isso é o Vegeta normal. Eu não sabia, velho. Eu não sabia. Achei que tinha sido a federação, mano. Caraca. 2-2-4-0. Ok. Oh! Quackity just fucking died. Caraca, mano, que arrombados, velho. Eles ficaram ali só esperando, mano. Eu não sabia disso, velho. Caraca, eu não sabia disso, mano. Caraca, o Vegeta e o Roya 2 arrombados. Once Vegeta's impromptu game Cara, eu não sabia of disso. Minesweeper was over, all members traveled to the given coordinates. Não, mas tinha bomba até aí do lado dos ovos. O Vegeta é maluco, ele botou bomba ali, mano. Do lado da Pom, a Pom podia ter perdido And uma discovered vida. a new egg. Aquelas bombas ali do lado da Pom também era o Vegeta. Não é possível. Era? Caralho, mano, o cara é muito doido. A Pom! Que fofa! Nice! Maximus began entrusting the information of Sophia's Mano, as personalidades. A Pom é uma maçã toda delicada, fofinha. E o Richardson, o Imortalison. Maximus began entrusting the information of Sophia's existence to several members. First Badboyhalo, who was hot on Maximus' tail as he suspected him of being up to something, eventually followed by Fit and Vegeta, of which the former provided a supposed black box of the French plane. On day 57, Royer agreed to explore more. Nossa, mano. Esse dia, mano. Provided a supposed black box of the French plane. On day 50. No dia 57, mano. Caraca, nunca pergunte pra mulher a sua idade, pro homem o quanto ele ganha e pra um fã do Qsmp o que aconteceu no dia 57. 57, Royer agreed to explore more dangerous territory with Bobby. Little did he know that this was a big mistake. As they explored the dungeon, Bobby was slain by a Vindicator together with Royer. It was far too late to save him. With little hope that the death would not count, Jaden, Royer, and friends of the family awaited the announcement of Bobby's fate the next day. What followed may not have been what they desired, but what it created may have been equally as important. Proof that no matter what, everyone stands together. On day 58, Cucurucho asked Jaden and Royer to gather all their friends and begin a quest to the place of Bobby's death. All the guests that were present joined, not a single soul wouldn't fight for Bobby's life as they all began the long trek towards the dungeon. They had to survive and fight for their lives. And every companion mutually agreed the ones that had to reach the end were Royer and Jaden, no matter the cost. Peraí, calma aí. O Royer e a Jaden não morreram nesse dia, né? A gente conseguiu manter eles salvos, não foi? Eles morreram? Não morreram. A gente manteve eles salvos. Eles morreram? Não, eles chegaram a cair no chão, mas levantaram. Eles não morreram nenhuma vez definitiva. Morreram?
Puta que pariu, então a gente pegou o Bad Ending, mano. Caraca, olhando pra trás agora, mano. Bom, eu não tenho certeza, mas tipo assim, existe um mundo onde se a gente tivesse protegido eles decentemente, o Bob tinha voltado. Caraca, pegamos o Bad Ending, mano. We have to protect Jaden and Roya. Jaden, are you okay? Yes, I'm okay. Jaden, okay. But when they reached their goal, they learned that they would not get their child back, only that they would get their final 10 minutes with him to say goodbye. If 10 minutes is what we get, Caraca, then I'll Jaden. take it. ¡Bobby! Bobby! ¡Bobby! ¿A dónde vamos a ir hoy de aventura? No podemos irnos a ningún lado, hijo. ¿Por qué no? Hijo. Nossa, ué, chorando. Caraca, irmão, eu não vi essa parte também, mano. Eu não pego, eu evito muito o metagame, mano. Então eu nunca vi a parte realmente esse vídeo completo. Eu vi alguns edits, mas era só do Ué falando Bob, mano. Moriste. Hijo, creo que no nos podremos ver de nuevo. Pero te quiero decir que te quiero mucho, hijo. Pinten algo para que no se olviden de mí. I just drew the best day we had together. Fue bonito mientras duró, hijo. Te voy a extrañar mucho. Voy a extrañar tus patas de cheto. Cuando me ponías ey. Cuando me disparabas. Cuando me pegabas. Esto sí podía ser para siempre. Look, they're doing the flowers. Oh, Bobby got one. Bobby, no, be careful. Come out from there, Bobby. ¡Mira, Bobby! Bobby, tengo una pregunta, hijo. ¿Te vas a morir hoy? Bobby, si te mueres, si hoy te mueres, yo también muero, ¿eh? This was Qsmp Info, your main source of information. Stay tuned for the next news. Aí vai tomando com esse pessoal que finaliza as paradas, fazendo um bagulho triste pra deixar a gente machucado. Eu não sei, mano. Na moral mesmo, eu fiquei foi puto. Pô, vai finalizar com bagulho triste? Pra eu ficar machucado? Ah, ô! Que vagabundos, mano. Nossa, velho, não acredito que os mano simplesmente finalizaram com o Bob morrendo, mano. Nossa, velho, cadê o remédio? Caraca, mano. Que vacilo, velho. Ô, mas o resumo tá muito bom, hein? Saudades, Mandaram muito bem no resumo, mano, eu acho. É um bom resumo. Pra quem não assistiu nada, tá ligado? Pra quem não assistiu nada, é um bom resumo, mano.